अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं द वे ऑफ रिवेंज। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि शाहवीर ईमान का हाथ काट देता है और अनाबिया उसको समझाती है कि जो कुछ भी तुमने करा है बहुत ही गलत करा है। शाहवीर को इस बात का एहसास होता है और वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। अब उसके आगे हैदर चलें। अनाबिया कमरे में दाखिल होती बोली, हाँ चलो, मैं रेडी हूँ। हैदर अपना मखसूस परफ्यूम छिड़कता बोला। अनाबिया ने एक नज़र बखौर इसका जायज़ा लिया। ब्लैक कलर का सूट पहने अपने मखसूस संजीदा तासुरात के साथ वो हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। दफ्तन अनाबिया की नज़र इसके कोट पर लगे अकाबी शक्ल के गाउच पर पड़ी, जो कि इसके बाबा ने इसकी 10वीं सालगिरह पर बतौर तोहफा दिया था। अनाबिया ने देखा वो टेढ़ा था, इससे कभी सीधा नहीं लगा, या वो जानबूझकर टेढ़ा लगाता था। पहले इसे तो ठीक करें, अनाबिया बोलकर खुद ही इसे ठीक करने लगी। हैदर जबकि खामोशी से इसे देख रहा था। सफ़ेद रंग की मैक्सी पहने, साथ हम रंग हिजाब के मेकअप के नाम पर सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक और मस्कारा लगाए वो कोई अप्सरा ही लग रही थी। अनाबिया को उम्मीद थी कि वो इसकी तारीफ़ करेगा, कुछ तो कहेगा। सराहे जाने की ख्वाहिश तो हर शख्स की होती है, ख़ासकर उस शख्स से जिसके लिए आप खुद को सजाते हैं। चलो, हैदर बोलकर बाहर चल दिया, जबकि अनाबिया दिल मासूम कर रह गई। इस शख्स को सिर्फ खुद से ही मोहब्बत थी। आपी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, ईमान ने हादिया से कहा, जो कि लाइट पिंक कलर की फ़्रॉक पहने, साथ हम रंग नफासत से किया गया हिजाब इसे चार चांद लगा रहा था। वो सब नीचे खड़े हैदर का इंतज़ार कर रहे थे। थैंक यू, हादिया शर्मा के बोली। मैडम, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बहन तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रही थी, शाहमीर ने कहा, जिस पर हादिया ने इसे कहनी मारी। इतने में सीढ़ियों से हैदर और अनाबिया आते दिखाई दिए। चूँकि अनाबिया ने हील पहनी हुई थी, सो हैदर ने इसका हाथ थाम लिया। माशाल्लाह भाई, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, मेहरमा ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन हैदर को कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा। सब तैयार हैं तो निकलना चाहिए, हैदर बोलकर बाहर चल दिया। इसके पीछे बाकी सब भी चल दिए। सब अपनी अपनी गाड़ियों में निकले। मेहरमा शाहजैन के साथ गई। हुसैन शाह का घर इनके घर से 15 मिनट की मसाफत पर था। मंगनी का फंक्शन घर पर ही रखा गया था। हुसैन शाह इस मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन थे। शाहजैन, गाड़ी ज़रा तेज़ चलाओ, हम सबसे पीछे रह गए हैं, मेहरमा ने गाड़ी चलाते शाहजैन से कहा। नहीं माँ, भाई ने कहा था गाड़ी आराम और ध्यान से चलाना, शाहजैन ने हैदर की ताकीद बताई, जिस पर मेहरमा भी खामोश हो गई। चूँकि हैदर का हुक्म था, तो अब चाहे जो भी हो जाए गाड़ी उसी रफ्तार से चलेगी। इसने गाड़ी की सीट से सर टिका दिया और आंखें मूंद लीं। दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करना चाहा, पर कुछ याद ना आया। सिर्फ पिछले 12 साल इसे याद थे, बाकी सब भूल चुकी थी। यही वजह थी कि इसके भाई इसके सामने अपने बचपन की बातें कम ही करते थे। मेहरमा ने सर आ भर ली। काश इसे सब याद होता, अपने वालिदैन के साथ गुजारे पल, अपने पुराने घर में गुजारे दिन, अपना बचपन, अपनी शरारतें, लेकिन इसे कुछ याद न था। इसकी आंखों में कर्ब सा उभरा, साथ साथ गुस्सा भी आया। आखिर क्यों हैदर ने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, क्यों इसे सब भुला दिया, आखिर मकसद क्या था। उसका जहन एकदम माजी में भटक गया। 12 साल कब्ल। देखें हैदर साहब, इनका इलाज मुमकिन है, आखिर आप क्यों नहीं समझ रहे। जब एक बीमारी का इलाज हो सकता है तो आप क्यों जिद पकड़ के बैठे हैं। जिस किस्म की इनकी कंडीशन है, मुझे पूरा यकीन है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो मेमोरी रिकवर हो सकती है। डॉक्टर पिछले 1.5 घंटे से इसे समझा रहा था, बाकी सब बेबसी से इसकी तस्वीर बने खड़े थे। देखें डॉक्टर, मैं बात दोहराने का आदी नहीं हूँ, सो मैं आपको पहले ही अपने फैसले से आगाह कर चुका हूँ। बेजा वजह इसरार ना करें तो आपके हॉस्पिटल और आपकी सेहत दोनों के लिए अच्छा होगा, हैदर बोला। मेहरमा ने दुख से अपने बेहस भाई को देखा, जिसे कोई फ़र्क ना पड़ता था इसके होने ना होने से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मज़ीद समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप काफ़ी समझदार इंसान हैं। उम्मीद है कि प्यार की ज़बान समझ जाते होंगे, वरना फिर जो ज़बान मैं बोलूँगा वो आपको कुछ ख़ास पसंद नहीं आएगी, हैदर ने कहा। अंदाज़ धमकी आमेज़ था। जी, डॉक्टर बोलकर बाहर चल दिया। हैदर ने एक नज़र मेहरमा को देखा, जिसने इसके देखते ही मुंह मोड़ लिया, फिर कोट का बटन बंद करता बाहर चल दिया।
کوئی چاہے کچھ بھی کہے، ہوتا وہی ہے جو حیدر شاہ چاہتا ہے، پھر چاہے اس میں کسی کی زندگی برباد ہو یا جان جائے، اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ گاڑی رکتے ہی وہ حال میں واپس آئی، پھر گہری سانس بھر کے باہر نکلی۔ حسین شاہ کا گھر کسی محل سے کم نہ تھا۔ منگنی کا فنکشن لان میں ہی رکھا گیا تھا۔ سارے ملک سے بڑے بڑے بزنس مین اس دعوت میں شریک تھے۔ ہر کوئی ان کی شان و شوکت سے متاثر ہو رہا تھا۔ اگر کوئی بے تاثر نگاہ تھی تو وہ حیدر کی تھی۔ انابیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ بیزار سا کھڑا تھا۔ سامنے خوبصورت سا اسٹیج تھا جہاں حسان بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، ہر کسی کو اپنی ٹھاٹ باٹ کی جھلک دکھا رہا تھا۔ حیدر نے ایک نظر اسے دیکھ کر چہرہ موڑ لیا۔ دفتن اس کی نظر حسین شاہ پر پڑی، جو کہ سفید شلوار قمیض میں سیاہ کوٹ پہنے اپنے ایک پرانے دوست سے مل رہے تھے۔ حسین شاہ نے اسے کھڑا دیکھا تو اس کی طرف بڑھے۔ کیسا ہے میرا شیر بھتیجا؟ حسین شاہ نے گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ حیدر انابیہ کا ہاتھ چھوڑ کر ان سے گلے ملا، پھر ان سے الگ ہو کر دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس بار گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ کیسی ہو انابیہ؟ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے میرے بچوں کو۔ حسین شاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حیدر کی گرفت انابیہ کے ہاتھ پر مزید سخت ہو گئی۔ انابیہ نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی نگاہیں کہیں اور تھیں۔ وہ حسین شاہ کے کندھے سے پیچھے دیکھ رہا تھا، لیکن چونکہ حسین شاہ راستے میں حائل تھے تو انابیہ اس کی نظروں کا تعاقب نہ دیکھ سکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سامنے سے ہٹے تو انابیہ کی نظر سرخ میکسی میں ملبوس سنہرے بالوں والی لڑکی پر پڑی، جسے دیکھ کر ایک لمحے میں اس کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ اس نے گردن موڑ کر حیدر کو دیکھا، جس کی نظر اسی پر تھی۔ وہ ہر چیز سے بیگانہ اسے تک رہا تھا۔ انابیہ کا دل مانو لہو لان ہو گیا۔ اس کی 3 سال کی رضاعتیں وہ اس لڑکی کے سامنے آتے ہی ایک لمحے میں بھلا گیا تھا۔ انابیہ نے دیکھا حیدر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، گردن کی رگیں بھی تن چکی تھیں۔ اس کی نظریں اب بھی جیسمین پر تھیں، یعنی آج بھی دل میں جذبات موجود تھے۔ انابیہ نے بامشکل خود کو رونے سے روکا۔ نظریں کبھی اس پر تھیں تو کبھی جیسمین پر۔ دفتن خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے جیسمین نے آس پاس دیکھا تو حیدر کو دیکھ کر ٹھٹکی، پھر فوراً ڈر کے مارے نگاہیں پھیر لی۔ یہ وہی حیدر تھا جو کہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا، پر وہ اسے ٹھکرا چکی تھی، جس کی وجہ سے اسے خائف رہتی تھی، کیونکہ حیدر شاہ کی ضد اور غصے سے کون واقف نہ تھا۔ اسے مسلسل خود کو تکتا پا کر اس نے ڈر کے مارے اپنے شوہر ارمان کا بازو مضبوطی سے جکڑ لیا، اور یہاں حیدر کی بس ہوئی۔ اس نے انابیہ کا ہاتھ چھڑوا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ اپنا چھوٹا سا دل سنبھالتی رہ گئی۔ اس کے جاتے ہی جیسمین بھی پرسکون ہو گئی، پر انابیہ کا تو جیسے سارا سکون ہی ختم ہو گیا۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ حسان نے باہر جاتے حسین شاہ سے پوچھا۔ بیٹا، فیکٹری سے فون آیا تھا، وہاں ورکرز کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، بس وہیں جا رہا ہوں، حسین شاہ بولے۔ پر بابا، ابھی تو رسم بھی نہیں ہوئی، حسان نے کہا۔ بیٹا آپ جاؤ اسٹیج پر، میں بس ابھی آتا ہوں، چلو شاباش۔ حسین شاہ نے اس کا ماتھا چوم کر اسے اندر بھیجا۔ حسان نے اندر جاتے ہوئے ایک نظر مڑ کر اپنے بابا کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل نے خواہش کی کہ وہ نہ جائیں۔ پھر وہ اپنا سر جھٹک کر اسٹیج کی طرف چل دیا۔ چونکہ رسم ہونے والی تھی، اس لیے سب اسٹیج کے آس پاس اکٹھے ہو گئے۔ ماں، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، شاہ زیب نے مہر ماں کے پاس جھک کر پوچھا۔ حد ہوتی ہے، آپ کیا صرف کھانا کھانے آئے ہیں؟ مہر ماں نے تعصب سے پوچھا۔ تو اور کیا، سنا ہے بڑا زبردست مینیو ہے کھانے کا، شاہ زیب نے کہا، جس پر ماں نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ بھابھی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، شاہ زیب نے انابیہ کو موجود نہ پا کر پوچھا۔ وہ حسن بھائی کے ساتھ گھر چلی گئیں، مہر ماں اداس لہجے میں بتا رہی تھی۔ کیوں؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ کیونکہ یہاں جیسمین ہے، مہر ماں نفرت سے بولی۔ شاہ زیب نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر مارے غصے کے اس کی رگیں پھول گئیں، پر وہ کیا کر سکتا تھا سوائے خون جلانے کے۔ پر اپنے والدین کے ہمراہ چلتی ایک لڑکی اسٹیج پر حسان کے برابر بیٹھی۔ شاہ زیب نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
اس نے مڑ کر مہرما کو دیکھا جو خود اپنی جگہ شدت تھی۔ وہ لڑکی بامشکل 18 سال کی لگ رہی تھی جبکہ حسان 36 سال کا بھاری بھرکم جسامت کا بھرپور شخص تھا۔ وہاں موجود ہر شخص تعجب سے اس جوڑی کو دیکھ رہا تھا۔ نہایت بے ڈھنگا جوڑا تھا۔ شاہ زیب نے اس لڑکی کے باپ کو دیکھا جو کہ شکل سے ہی بے حد خوش باش لگ رہا تھا۔ ایک لمحہ نہ لگا شاہ زیب کو صورتحال سمجھنے میں۔ یہ شادی لڑکی کی مرضی کے بغیر پیسے کی خاطر ہو رہی تھی۔ شاہ زیب نے ہمدردی سے اس معصوم کو دیکھا جس کی آنکھیں دیکھ کر صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ضبط کی انتہا کو چھو رہی ہو۔ لو حسان، پہناؤ انگوٹھی۔ نسرین بیگم نے اسے انگوٹھی پکڑائی۔ شاہ زیب نے غصے سے چہرہ موڑ لیا۔ وہ کہاں برداشت کرتا تھا کسی پر ظلم۔ اس سے پہلے کہ حسان انگوٹھی پہناتا اس کا فون بجا۔ وہ ایکسکیوز کرتا موبائل دیکھنے لگا تو حسین شاہ کی کال تھی۔ ہیلو، حسان بولا، لیکن دوسری طرف سے ملنے والی خبر سے وہ بے اختیار کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں نمی چمکی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ مقابل شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا پر اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ وہ وہیں شدت سے کھڑا تھا، چہرے پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ حسان، کیا ہوا؟ نسرین بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا جس پر اس نے خالی نظر سے انہیں دیکھا، پھر ایک دم ان سے لپٹ گیا۔ انہیں کسی انہونی کا شدت سے احساس ہوا۔ ماما، بابا، حسان روتے ہوئے بولا۔ حسان، کیا ہوا تمہارے بابا کو؟ نسرین بیگم نے پوچھا۔ ماما، بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، حسان روتے ہوئے بولا، جس سے ایک دم وہاں چیخو پکار اٹھی۔ ہر کوئی بے یقین تھا۔ خوشیوں والے گھر میں ایک دم کوہرام مچ گیا۔ فیکٹری میں کام کرتے ورکرز کی لڑائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 3 گولیاں وہاں کھڑے حسین شاہ کو لگی۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا پر وہ راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ یہ خبر ان کے گھر پر قیامت بن کر گری تھی۔ بھابھی، آپ ٹھیک ہیں؟ حسن نے بیک مرر سے انابیہ کو دیکھ کر پوچھا جو کہ بامشکل ضبط کر رہی تھی۔ اس کے بولنے پر بغیر جواب دیے باہر چل دی۔ حسن نے تب تک اسے دیکھا جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی۔ ابھی وہ گاڑی اسٹارٹ کرتا کہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور زریر اندر بیٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حسن نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ انابیہ کو کیا ہوا؟ زریر نے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تم دور رہو اس سر کے معاملات سے ورنہ انجام تم جانتے ہو، حسن نے کہا۔ میں تمہارے اس سر سے نہیں ڈرتا، یہ بات اپنے اس سر میں بٹھا لو، سمجھے؟ زریر اس کی کنپٹی پر دستک دے کر بولا۔ ویسے ڈرنا چاہیے کیونکہ رحم نام کی چیز ان میں نہیں ہے اور اس کا ثبوت وہ ابھی دینے والے ہیں، حسن کہہ کر گاڑی اسٹارٹ کی۔ چلو، زریر ساپٹ لہجے میں بولا۔ حسن گاڑی شہر سے ہوتے ہوئے ایک سنسان سڑک پہ لے گیا۔ اس سے آگے ایک گاؤں تھا۔ راستہ کچا تھا اور ارد گرد کا ماحول جنگل نما تھا۔ تھوڑا آگے جا کر انہوں نے گاڑی روکی اور باہر نکلے جہاں حیدر اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سامنے حیران سے حسین شاہ کھڑے تھے۔ کہیں جا رہے ہیں چاچو؟ حیدر نے ساپٹ لہجے میں پوچھا۔ زریر اور حسن جبکہ گاڑی کے برابر آرام سے کھڑے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حسین شاہ نے پوچھا۔ اس کا انداز انہیں کھٹک رہا تھا۔ میں؟ حیدر نے اپنی جانب اشارہ کیا۔ میں تو بس کچھ ضروری کام کرنے آیا ہوں۔ ویسے ماننا پڑے گا چاچو، آپ کسی ریاست کے بادشاہ سے کم نہیں ہیں۔ کیا ٹھاٹ باٹ ہے آپ کی؟ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں نا، حیدر بولا۔ کام کی بات کرو حیدر، حسین شاہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی آپ جلدی میں ہیں تو بتائیں ذرا خرم کہاں ہیں؟ حیدر نے پوچھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو کیا؟ خرم اس دنیا میں ہے نہیں، سالوں پہلے ہی پلین کریش میں فوت ہو گیا تھا، حسین شاہ بولے۔ ان کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ لیکن چاچو، میری انویسٹیگیشن کے مطابق تو خرم اس پلین میں بیٹھا ہی نہیں تھا، حیدر نے کہہ کر ایک فائل ان کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے؟ حسین شاہ نے کانپتے ہاتھوں سے فائل تھامی۔ یہ پلین میں بیٹھنے والے پیسنجرز کی اصل لسٹ ہے۔ بعد میں آپ نے اس میں خرم شاہ کا بھی نام ڈلوا لیا تھا اور یہ کام آپ کے ذاتی خادم نے بخوبی انجام دیا تھا۔ کچھ یاد آیا؟ حیدر نے کہا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، میرا بیٹا تو مر چکا ہے، حسین شاہ کانپتے لہجے میں بولے۔ پیچھے کھڑے زریر
कि इनकी हालत देखकर रगें फूलती जा रही थीं, जबकि हसन नॉर्मल तासुरात के साथ खड़ा था। नहीं, अभी वो जिंदा है, पर फिक्र ना करें, बहुत जल्द आ जाएगा। अभी तो ना जाने कौन से मुल्क जेम्स डेविड के नाम से जी रहा है। इतना डर था मेरा कि इसे यूं रो पोश कर दिया, पर फ़ायदा कोई नहीं हुआ। वो बहुत जल्द मेरे सामने होगा, अभी तो आपकी बारी है, हैदर ने कहा। जुरैन ने मुट्ठियां बींची। हसन ने हैरत से इसके सुर्ख चेहरे को देखा, इसकी आंखों में मानो खून उतरा हो। तुम क्या चाहते हो हैदर? हुसैन शाह ने कांपते लहजे में पूछा। ये पेपर साइन करें। हैदर ने एक फाइल इनकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, बस आपकी इस खून पसीने की कमाई में मेरा हिस्सा है। बस जल्दी साइन करें, क्योंकि वहाँ आपके बड़े बेटी की मंगनी हो रही है। आपका होना वहाँ ज़रूरी है, हैदर ने कहा। तुम्हें अगर यही चाहिए ना, तो ये लो, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, समझे तुम? ले लो जो चाहते हो। हुसैन शाह ने फाइल साइन करके इसके मुंह पर मारी। थैंक यू चाचू, अब आप जाएं। हैदर फाइल उठाता बोला। हुसैन शाह ने एक हुसैली नज़र इस पर डाली और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलते, पीछे से फायर की आवाज़ आई, साथ ही एक गोली इनके पेट में पेवस्त हुई। उन्होंने मुड़कर देखा तो हैदर हाथ में गन पकड़े खड़ा था। उन्होंने बेयकीनी से इसे देखा। हैदर, वो बेयकीनी से बोले। सॉरी चाचू, पर मैं माफ़ नहीं करता, हैदर ने कहकर दूसरा फायर किया, जो कि सीधा इनके दिल के मकाम पर लगा। पीछे खड़े हसन ने चेहरा मोड़ लिया, जबकि जुरैर बगैर पलक झपकाए ये मंजर देख रहा था। हुसैन शाह दिल पर हाथ रखते घुटनों पर बैठते गए। हैदर पुरसुकून चाल चलता इनके करीब आया और दोबारा गन इन पर तानी। उन्होंने नज़र उठाकर इसे देखा। एक पल को हैदर के हाथ कांपे, पर अगले ही लम्हे इसने इनके सर पर फायर किया। हुसैन शाह एकदम ज़मीन बोस हो गए। हैदर ने घुटनों के बल बैठकर इनकी खुली आंखें बंद की। कुछ पल इन्हें देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। आगे का काम तुम दोनों जानते हो। हसन, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हैदर ने कहा। यस सर। हसन अपनी गैर होती हालत को संभालता बोला, जबकि जुरैर की आंखें अब भी हुसैन शाह के मुर्दा वजूद पर थीं। आंखों में बलक की सुर्खी थी, मानो जैसे आग लगी हो। हैदर ने एक नज़र बगौर इसे देखा और कार में बैठकर रवाना हो गया। अनाबिया सीधा कमरे में आई। कब से रोके इसके आंसू रवानी से बह निकले। इसने बेदर्दी से अपना हिजाब नोच कर उतार दिया। इसकी संगदिली पर फटा जा रहा था। वो आज भी किसी और को दिल में बसाए बैठा था। अनाबिया तो बस एक बेकार सी शे थी इसकी ज़िंदगी में, जिसके होने ना होने से इसे कोई फ़र्क ना पड़ता था। आज बड़ी महफिल में वो इसे तन्हा छोड़ गया था, क्योंकि इसकी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं थी। अनाबिया ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। वो कितने मान से तैयार हुई थी इसके लिए, पर इसे तो बस दुनिया में एक लड़की नज़र आती है। इसकी ज़ात में इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अनाबिया ने कुछ पल खुद को देखा, फिर एकदम हाथ मारकर ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें गिरा दी। लेकिन फिर भी दिल को करार न आया तो वह हाथों में भर भर के पहनी चूड़ियाँ बेदर्दी से उतारने लगी। कई चूड़ियाँ टूट कर इसके बाजू पर चुभीं, पर वो बेहस बनी रही। दाएं बाजू से चूड़ियाँ ना उतरी तो इसने ज़ोर से अपना हाथ ड्रेसिंग टेबल पर मारा। चूड़ियाँ छन से टूट गईं। इसका बाजू ज़ख्मी हो गया, खून रिसने लगा। इससे पहले कि वो दोबारा बाजू मारती, किसी ने पीछे से इसका हाथ थाम लिया। अना, ये सब क्या है? हैदर परेशान सा खड़ा पूछ रहा था। अनाबी ने कुछ पल इसे देखा, फिर खींचकर अपना हाथ इसके हाथ से निकाला। अना, क्या हुआ? हैदर ने इसे कंधों से थामा, पर इसने गुस्से से इसके हाथ झटक दिए। खबरदार, जो आपने मुझे छुआ भी। क्या लेने आए हैं? हाँ, चाहे अपनी उस महबूबा के पास, या उसने आपको मुंह नहीं लगाया? अनाबिया गुस्से से बोली। अना, हैदर गुस्से से बोला। क्या? हाँ, बुरा लग रहा है? गुस्सा आ रहा है आपको इसके जिक्र से? सबके सामने तो इसे दीवानावार तकते हुए तो बुरा नहीं लगता, अब क्यों लग रहा है? अनाबिया बोली। अना, रिलैक्स। हैदर गहरी सांस खारिज करके बोला। रिलैक्स? सीरियसली? मैं कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ जब आप अभी भी इससे मोहब्बत करते हैं? आपके नज़दीक मैं बस एक चाबी से चलती गुड़िया हूँ, जिसको आपकी कोई फीलिंग्स नहीं। मैं तो बस आपके लिए वक्त गुजारी का सामान हूँ, वरना दिल पर तो वो काबू है।
शट अप! हैदर एकदम इसके बाजू दबोच कर चीख पड़ा। अनाबिया पर तो जैसे असर नहीं हुआ। नहीं, आज नहीं होंगी खामोश। 3 साल से खामोश ही हूँ, पर क्या मिला? हाँ, आज मैं बोलूँगी और आपको सुनना पड़ेगा। बस अब और नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। अगर दिल में आज भी वही है तो मुझे क्यों बांध कर रखा है अपने साथ? निकाल बाहर करें, छोड़ दे मुझे, जाए इसके पास तला। अनाबिया! इसकी बात पूरी होने से पहले हैदर गरजा, जिस पर एक बार अनाबिया भी सहम गई, क्योंकि पिछले 3 साल से इसने कभी इसे पूरे नाम से नहीं बुलाया था। इसका चेहरा इसके बहुत करीब था। बाजू पर इसकी आहिनी गिरफ्त से दर्द शुरू हो गया। इसकी गुस्से से तेज चलती सांसें इसकी जिल्द को झुलसा रही थी। दफ्तन इसे महसूस हुआ जैसे इसकी सांसें एकदम रुकी। आहिस्ता आहिस्ता बाजू पर गिरफ्त भी ढीली होती गई। अनाबिया ने देखा इसके माथे पर पसीना आ रहा था। हैदर ने एकदम इसके बाजू को छोड़ा। 2 कदम पीछे हुआ इसने दाएं हाथ से सीना मसला। इसका सांस वाकई रुक रहा था। वो बामुश्किल सांस ले रहा था। चीखने से सर में दर्द की एक लहर उठी थी। अनाबिया हैरत से इसकी बिगड़ती हालत देख रही थी। इसका दिमाग शल था। हैदर एकदम अपने बेड की तरफ बढ़ा, पर आंखों के आगे अंधेरा आने से लड़खड़ाया। हैदर! अनाबिया इसका बाजू थामकर बोली। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। हैदर ने इसके हाथ झटके, फिर दोबारा खड़ा होकर साइड टेबल खोली। सर में भी दर्द था और बसारत बार बार धुंधला रही थी। बामुश्किल इसने एनिलर निकाला, लेकिन एकदम फिर चकरा गया। एनिलर इसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा। खुद वो ज़मीन पर बैठता चला गया। अनाबिया हैरत से इसे देख रही थी। फिर एकदम होश में आती तेज़ी से एनिलर उठाकर इसके मुंह से लगाया। थोड़ी देर में इसकी सांस कुछ नॉर्मल हुई। वो बेड के साथ टेक लगाए फर्श पर बैठा था। तनस्सुफ बहाल होते ही इसने चंद गहरे सांस लिए, फिर आंखें मोड़ लीं। सर में अभी भी दर्द था और चेहरा एकदम फुला हुआ था और चेहरा एकदम पीला हो रहा था। हैदर, आप ठीक हैं? अनाबिया ने इसका बाजू थामकर पूछा। हैदर ने बंद आंखों से इसके हाथ झटक दिए। इसके अल्फाजों ने इसका सांस रोक दिया था। इससे पहले कि वो दोबारा इसे पुकारती, हैदर का फ़ोन बजा। इसने आंखें खोली, कोट की जेब से फ़ोन निकाला। शामिर की कॉल थी। हेलो! हैदर आवाज़ नॉर्मल करता बोला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शामिर की बात सुनकर हैदर बोला, फिर कॉल काट दी। अनाबिया अब भी फिक्रमंदी से इसे देख रही थी। हैदर इसे देखे बगैर उठने लगा, पर जिस्म में जैसे ताकत न थी। अनाबिया ने इसे सहारा देकर उठाया, पर इसने फिर भी इसके जानिब न देखा। चुपचाप चलता अलमारी की तक गया, वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और अनाबिया का हाथ पकड़कर इसे बेड पर बिठाया। नज़र अब भी इस पर न डाली। चाचू का इंतकाल हो गया है, रेडी होकर नीचे आओ, सट लहजे में बोलकर वो बगैर इसे देखे नीचे चल दिया। अनाबिया ने अपने पट्टी बंदी बाजू को देखा। एकदम अपने किए गए अल्फाज पर पछतावा सा होने लगा। हैदर की गैर होती हालत इसके सामने घूम रही थी। बामुश्किल खुद को संभालती वो चेंज करने उठी। हैदर गाड़ी में बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। चेहरे गुस्से से लाल हो रहा था। दफ्तन इसने फ़ोन निकाला। हेलो सर, हसन बोला। हसन, मेरी परसों 4 बजे दुबई की फ़्लाइट कंफर्म करो। हैदर ने ऑर्डर देकर कॉल काट दी। अनाबिया खामोशी से अंदर बैठी। हैदर ने बगैर इसे देखे गाड़ी स्टार्ट की। सारा रास्ता वो बस इसके गुस्सीले चेहरे को देखती रही। बात करने की हिम्मत ना हुई। हुसैन शाह के घर के बाहर गाड़ी रोकते ही वो बाहर निकला। इसने इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। वो इसी खामोशी से बाहर निकली। चेहरे पर नदामत थी। हैदर ने एक नज़र इसे देखा, फिर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता इसका हाथ पकड़ते अंदर चल दिया। अंदर हर तरफ चीखों पुकार थी। नसरीन बेगम हुसैन शाह की मैयत के पास बैठी बीन कर रही थी। हैदर अनाबिया को छोड़कर बाहर चल दिया, जहाँ सब मर्द थे। अनाबिया ने मुड़कर इसे जाता देखा, फिर अंदर बढ़ गई। स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।